You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. So we are here to celebrate a milestone in the life of a remarkable young woman as she steps into adulthood, leaving behind her childhood years and embracing the exciting journey that lies ahead. Let's celebrate her dreams kan iti future na inya. So makipagtakder kayo as ayabak ni Miss Astrid to formally start our event today. Sa tilangit pa daw iti napatag na nagano. Ang umana ti amin, kaya't may nga dayawan si ka, iti kinaimbag mo, iti kinamatalok mo, iti panagbiag, iti tungkal may isa kada kami. But Lord, we thank you for gathering us this afternoon. Thank you for the gift of life, may paay mo, kada kami, and namnamro na kami Janet. Taadang na baulan ni Apo Diyos na to celebrate with her, iti faithfulness mo, iti panagbiag na. But Lord, dawatan mi iti panang salakmit mo kada kami kan iti panang iturong mo ako iti amin nga rami dami tatanga malum at nga idaton mi amin ay amagan mi. Every storm to every fight, you're the reason I see the light. You're my last and only, forever true. No one else, just me and you. All the whispers of yesterday fade into you. Idumduma, awan pa lang samot tinagdungdungak ti kastoy nga bard. Our debutant have chosen 18 special people to symbolize how our debutant has lived her life with fun, energy, and vibrancy. Ladies and gentlemen, please focus your attention at the end of the stage as we welcome our 18 grooms. And I hope I'm not alone, 'cause I think I'm falling in love. I think I'm falling in love. I think I'm falling in love. I guess I'm falling in love. I think I'm falling in love. I must be falling in love. Nga bang i-share iti wishes da and blessings para kenyana. So let's be comfortable sa pay kumakas ada ayabak dagiti sagmamano nga agsao makipagdengeg tayo kenyana niya. So iti first diti lista aket ayabak man iti maysa nga jolly and supportive nga uncles na ayabak ni Uncle nga Charles. And always it is my prayer for Janet this afternoon. At first and foremost, happy edent agbalik ako mga natulnog nga anak kabalasang inya. Numan pa abok natulnog kan nga nadumangay yamin di ay natulnog ka nga may isang anak adigiti parents ta amok nga adangay ti pagturungab. So adu gamin digi kas lang nakikita tayo nga nagtulnog tayo iti damo nga nangay nga naisawa sida. Kat numan pa di ba dati kas lang goal mo as a person. Once gamin nga hantaman ng tulnog ka iti ipagbagami nga kuryo anti parents kat awanan imbis nga makadaron ka iti goal mo nga di ay hanmon ngay nga madanon niya kapag maitit goal ka. Okay? So nga iso ti wish ko agbalik ako mga nga hindi positive nga no alat ti pagami ada giti ibagat ti parents kat ada ngay nga akseptaran daging nga positively kung mga negatively ito maminsan ada mga paiso ti umot iti parents na inya ngay gabot ay ayatin mi na kayo
Kabutay, ito yung kayo nga naganak iso nga kasi iti kastami nga mga bagbaga kanyayo po dito iti prayer ko ma-reach mo kat goals mo, ma-reach mo kung iti dreams mo, buban iti tulong iti abo. God bless you, Janelle. Sakti ko sa marunong nga quiz, adalang iti duwang nga i-wish ko iti Janelle. Una, inapatos ko na iti inanangrunong iti biyag mo. Tada iti kas lang nga mangi guide ka. Kat sa marunong nga wish ko, pakiduwa, hindi pa nag-iskilan ko ngay, sayatan di at-iskila, dahil mo titi tatlo, anyaman nga goal mo ko niyang tutay, maalam, ano sa mga iskwela, raratsakon, habang iti parents mo, ipapapatid na pa ngay, piman, raratsakon na nga iskwelakin ka, so nga, anyaman nga plano, dadagkatan ng iskwela, tapno, ada nga malakas mo, narigat yati, awan ti iskwela na, takas lang na siya, narigat, talaga nga mauli iti babawi. Patagat ni third year, third reading na itrapak. Iso nga awanan, anak na tuloy. Katso nga, pisko, tatangak pa, pilimingit iti babawi gayon magkuha, hanggang nga nakalpas siya, nga kitimpunga kuha. At babawi tagayon. Nung hindi ka paro, silang awan ng tatagayan nga kuha, lumakita, rumor siya pa ng babawi, nga ayun, sayang, nakalisiskwila. Pag parang kayo gusto nga, dati may ibatin ka, nga kayo parang iskwila ko ma, gusto ti kastan ko ma, kung sa akin ng iskwila. Kat siya na lang, siya ako gusto yung bendisyon sika, mangitulong sika, kat happy 18th birthday Anel. Happy birthday! Happy 18th birthday to an amazing young woman. May this new chapter of your life be fulfilled with love, laughter, and adventure. On your special day, and always remember how strong, capable, and loved you are. May your dreams and aspiration become a reality. Believe in yourself and your abilities. May your future be fulfilled with success and happiness. And happy birthday, love, Ate Shirley. Once again, happy birthday! I-wish ko lang kan kakat sapay kumata ni Apo Diyos kat kanayon na ikanta ka iti wisdom kan agbyag ako mga kanayon nga makayayo iti imatang ti tao kan imatang ti Apo kat dayto lang ti itagukon ka nga verse iti Psalms 110 verse 10 dayto ti favorite ko talaga nga verse. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding is for all who do it. His praise remains from age to age. Itultuloy mo kuma Janelle nga agbalin nga nasayaat nga anak, nasayaat nga kaanakan, nasayaat nga ate, nasayaat nga kabsat. Kas nakit-kita sika DJ may sangasang kaanusan nga agaw awir iti ading na. Kat nalipot iti kabasit ni Seth sika ti may sanga nakipagtultulong kanya kan nangayaywan kun kuana isong itultuloy mo kuma iti kinaimbag mo kas may sanga ate mo't lang isong wish you all the best. I love you, Janelle. Happy birthday again. Janelle, you're beautiful today. Kaya ka nga, ikan ititanlong more than a wish. So it's a prayer actually for you. Tanlong, kaputa usually 3-point minister. So ikan ititanlong this is related to the color orange nga kaangkayang nga iso ti favorite color mo pero iso ti nangingibabaw nga kulay tayo iti nga malan. So the first of that is energy. I pray that God will give you good health so that you will always have the energy to do your everyday activity. Number 2 is optimism. May God grant you the wisdom to always see the positive and the good side of everything in every day. And then lastly, one symbol of orange is spirituality. And may you always remember your Creator in the days of your youth. So I will be offering to you or i-offer ko kin ka DJ verse iti Ecclesiastes 12:1.
to remember your Creator in the days of your youth. Always. So happy birthday, Janelle. God bless you. Adapay iti last but not the least. Palakpakan tayo man. So, wish ko ni Janelle, of course, na no, maging successful iso na itibiyag niya. So, sabay ko man na maging successful ka sa day niya. Kung message ko, kung biyag tayo nga na itad dito yung nabaw ti tagakot, ababanaan. Nung data nga baba nga biyag, umanayon tatno, maragpat dagiti arapaak tayo itibiyag niya. No lakit nag-take action ka niya. Hangay nga patinggalaan iti arapaak niya. So, nadaman dagiti opportunity nga mumaytopin ka, bayat iti panagbiag mo, ang ako mga agot nga ag-take iti risk ako nada niya. Tara kita panakapaay, panakaupay, panakabagsak, panakalugi. Kat mausar amin dagita iti panagbiag, tatlo, mas nalaknakan to nga mapasangbay, iti mas narigrigat nga panubog iti biyan niya. So, lumakitang da mother mo, ni father mo, medyo lumakit dan, lumakay dan. So, danto ti time nga, dagiti kaya da nga i-provide tata, handan to nga kaya nga i-provide to. Inya. So, antay gawin nga, maliklikan iti panagbakit kada panaglakay. Inya. So, sabay kumata, ikalat mo da, iswila tatlo, matulungan tumot ikapsat mo, kastay. Matulungan tumot day nam, damam, kastay. And, ano pa? Ang gusto mo. So, syempre, ibagbagat di, ako ibagbagat tatlo kasi dito ti aramito niya. So, makita mo, ada kami nagiti ububing ako nata nga, haamumot nga kargo ni inam ko ni ama mo tumakal ka. Kumbaga, itilintag tayo gamin. Hamo nga mabalin nga daron di anak mo, no hamuan nga tulungan hamo nga tulungan ni inam. Syempre, napanangay mo jay konsensya minya, no kasday. So, amo nga, nasayaat ka nga ubing, kasday. So, magpagak lang de, tatlo, dati motivation mo nga iskwila, tatlo ma-inspired ka, ma-motivate ka, nga ipapatim ti iskwila, gapo kada inam, amang, dantim, dangkal mo nga, magtultulong din ka, kanda diti kakabsat mo. So, di lang ti bagaking ka, Janelle, happy 18th birthday. Pagmasdan
sila man ijay likod, tag ijay binagaan ni Janelle nga 18 treasures tayo. Ayan, sige. Ganun tayo. My treasure for you is useful. Oh, useful. Next. My treasure for you is beautiful. Beautiful. Galing naman. Important. Oh, important. Treasure for you is priceless. Oh, priceless. Oh, man. My treasure for you is answers. My treasure for you is something relaxing. My treasure for you is mask. Mas. My treasure for you is maliit. Kaso wala pa na sa China po. Deliver lang ng bigat latan. My treasure for you is special. My treasure for you is delicious. Lucky. My treasure for you is stressful. My treasure for you is shiny. Shiny. My treasure for you is stylish. Okay, thank you 18 treasures. Very soon. Ayun! Yes naman! Ang tipo ni Janelle. You've got a friend in me. You've got a friend in me. When the road was down ahead and the miles from the last one day, you just remember what your old boss said. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. You can drop us and cut it too. There isn't anything that we won't do for you. We'll stick together, you can see it through. 'Cause you got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road is rough ahead and the miles from your last one day, you just remember what your old boss said. Well, you have a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Makapanervyos yung
salamat kini ako kanda tayo mag-isaw, tapos nagsaw tayo. Welcome kayo gaya mamin. Yaman kami ti katayo na may nakipagregreksak para kami ti panagkasangay ko. 18th birthday ito yan. Kinka Janel, salamat. Salamat akin ka. Natunog ka ngawing. Amoyo, biro ka palang ti baga. Amin yung birthday ko, ibaga. Agpaiso. Ngamin piman dito balasang ay balasang ko manipod pa ko ng umno. Nung pa naungat, tinagan ading na nga dijay, ang river ko na. Naungat gamin, remorda ito ikot ko. Naungatan. Hindi ba kakaroon na, tagipon na. Yung itidimakal na simpot, piman. Na kami nikan ti sakit. Na kami mga nikan ti stress. No pa naungat ha? Yung kadagi ay medyo banag nga talaga na simpot mo. Nga day, pasaway nga ubing. Diyan pa nag-eskwela na piman. Yes. Napas na nag-eskwela na ito, manipod pa grade 1, malagip ko. Hindi pala ubing na ito eh. Uri awan ti eskwela, ipilit na nga ta. Uri bagyo, ipilit na nga mapanag-eskwela. Aktik sa amin di angkol na kaskada, lululo na nga awan ti eskwela. Adi pa awan ti eskwela ng ingana, kung na mapanlat ta, napituan sa nganapan. Bagtada na sabat na nga sa balo nga tao, bagada nga awan sa mga nagsubli. Yung biyay damo ko, napan-eskwelahan na ta, ng sabat. Thank you, Janelle. Salamat kiniapo, naabot na edad 18. Naabot mo nga nagbalasang. Awan kahit kung asawa ni Jay, basta naabot mo nagbalasang. So, salamat Janelle. Nagbalasang ka, nyawan tintin mo stress, kanyak na awam. So, dagi Jay, dakol na ito yung pagyamanan mi nga naganakin ka, dakol na yung blessing ka na kami, kini mamam. Nakakasay, dakol diyan yung banag, nga sungayin kami panunuton. Nikanda kami ragsak, gapunta inaramid mo amin ti kabalo mag-eskwela, nikanda kami ti dayaw. So, salamat Janelle. Adun pa ti baga kumang baka ito naman ni bakit tani medyo maliplipata. Please come. Happy birthday Janelle. Narigat kaya na sa ato ti Jay Maibaga. Nga maadat ti Jay ko namin nga may sa nga malalagi ko day tinuro ko Jay Baga ni ama na tatay. Na talaga yan. Di ba no ni isay ko mano ni aling na ay yes, kung nanarawan ti eskwela, di ba? Normally, kasjay, lumiso na ko, ag-umat niya nga talaga. Iso nga problema, kung nakininunan, Papa, iba naman kini Janelle, tiksaman nga awang ti eskwela. Pino ni uncle na grade, amo ni uncle na grade. Iba naman kini Janelle nga awang ti eskwela, ta talaga nga narigat, agyaman ang matkit, di ta passionate, di ko na nilali na awang ti problema na pang ti eskwela. Ang di garon, ang ungot no, kunak na agbagbagyo garon, ang eskwela, iso nga tiyong ungot may, sige, pingkan, pinarubag ni nga talaga, pinidari na. Tapos umay mo't ano de, akong ungot man na, awan ka nung garon ti eskwela, awan gayan ti eskwela, kung nandiyan ang tulijay, nasabat ko yung dalan ko na naali. Iso nga, kasday daytoy, malalagit ko kini Janelle nga daytoy, but I'm happy mo kitita, kas lang ay awan ti, bahala amin iso na, usually maminsan kadag ito, bingay ka, i-encourage mo, i-bingay, ano ti ibagang katno, ag-eskwela dan, iso na awan ti man kititi problema, kabahala iso nan, nga natatanga kwa, so di malagit ko kini Janelle, I want to thank you, na ayat mo kititi man daytoy, isutibakin ka, happy 18th birthday anak, at ano magkitijay na ibagakon earlier, may sapay nga banat, kunak nga, anyaman nga aramidon kan plano, ikumit mo kiniapo kat agsaksid ka jay for sure. Anusam arina eskwela, kaya ibaga-baga kinimanang mo nga, manang mo nga may ka, di bali nga, anyaman ti adda tata anusam, ano nga DJ masapol nga class kayo maubing. Ano niya ti adda ano sa niyo. Di balin ko no kaasin ti apo makalpas kayo, makaadan ko ti trabaho yo. Kat di mabalin mo to nagatangan di kay kayat mo. Isu ti ibaga-baga kinimanang mo isu mo ti balakin ka. Niya ako ti mang bendition. Love yourself. Be optimistic na kunada ng Kodijay and love your ministry. May isa nga ibaga love your ministry. Itutuloy mo na agtalog kini Apo and
ore kay Jay panag-eskwela ito tuloy ta. Happy birthday, happy 18th birthday. Palakpakan tayo sila. Tapos pas di Chimpuya, kung ako 16 kalaro. Wala sa kagayaman kaya makipagragsak kami, kas naragsak ng EJ parents umuntaan. Kung ako no 16, 17 lang na 18 ngayaman. Anyway, EJ, binaganak ni Manang mga may ka. Kung ko na kaya sa ni Papa yung apain mong saan po may ka. Yung hindi lang di ay season iti pa nagbiag di pagyamanan tayo lang pibalingin ni Apo Diyos kaya buwana. Kahit ko yung salitaan ti promises ni Apo Diyos, nagiti promise na of course relevant kin ka as ituloy mo ti ang eskwela panagdaktol mo kon of course kada tayo amin. Iti promises ni Apo Diyos. Now, regarding iti promises ni Apo Diyos, iti Biblia, dadag iti nag-research kunada nga nagkado nga promises niya po Diyos nagdudo mga klase. To estimate that from 3,000 to 30,000 promises niya po Diyos. And then, the Dr. Everett Storms, nag-study ito kuna na nga na-identify natin 8,810 promises nga dahil sa Biblia. And then, ang gana nga ginumpok na ito ay kat kalanangay nagiti promises niya po Diyos kat 3,573 nga promises nga specifically iti Biblia para kada yung tao. Now, from these promises, panpunong to pero siguro dyan amo no manutin na memorize mo. Handa kang uundas pat kung baka dati 18 and memorize mo ang promise ni Apo Diyos. Ada. Anyway, dagiti number ti promise niya po Diyos at may DJ affirmation DJ Old Testament nga naibagay DJ Numbers 23 verse 19. God is not human that He should lie, not a human being that He should change His mind. Does He speaks and did not act? Does He promise and not fulfill? I have received a command to bless, and He has blessed, and I cannot change that. Kaya na ito. So nga niya ako Diyos ngayon, nagitin promise na, ipatungpal na nga talaga. So nga as you grow, dito nga 18 nga taon mo, mayat nga mangkita ka kadagiti promise niya ako Diyos nga, makita mo lang dito, mariknam nga relevant kin ka, applicable kin ka, DJ sitwasyon mo, DJ panagbiag mo. Now, di pag-consider natin dito EJ passage nga kuna ni Paul. EJ 2 Corinthians chapter 1 verse 16 kuna na. I want to visit you on my way to Macedonia and to come back to you from Macedonia. And then to have you send me on my way to Judea. Ni Paul tiyak sa sautoy. Was I fickle when I intended to do this? Or do I make my plans in a worldly manner so that in the same breath I say both yes, yes, and no, no. Now, in verse 18, but God, as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, in Silas and Timothy, was not yes and no, but in Him it has always been yes. Verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. I think 2 days ago, iti part iti daily reading ko kan istalis pa sa Sawali Apo Diyos. Dito yung hindi, ito yung kumbaga nag-pray no nagpanunutak gusto ko, Apo, mayat nga dito yung encouragement para kada tayo amin. Nga, ibagbaga na yung sitwasyon dito nga ni Apostle Paul, ada nagiging karinain, baga na kahit kung umedita, kahit kung i-visit na kayo kung kaputa, ijay limitation ko as human, nung maminsan ka agbalim nga
yes kan no. Kan uri dato yung tao, jak amono, ijay ni mamam, ono ni papam, kat adating baga dakin hangam sanda nga naaramid niya. Gapu ijay limitation na as parents. Ono in baga ni manang mo nga may ka, baka in baga na nga iregaluan na kayo di December iti iPhone mo, nga nausap na siya bonus at sa bali so nga awat. Example lang di ay, ng baka pa iso. Yung anya nga ron, iti tao kat ada iti limitations na. Urin, wada iti banag nga kasta kada kami nga naganak, ada iti kakayat mi nga raminan para kada kayong anak. Nung maminsan, nung panpanutot kay, nung da kami nga parents kat ada iti desire mi para kada kayong uping mi, ngam saan mi nga maaramid. How much more ni Apo Diyos nga that desire na kanat tayo, and then He is able to do it. He is able to fulfill it because He is a powerful God. So nga, from these thousands of promises of God, nagsaya at nailaunay as you read the scripture, at the promise na nga, it will hit you, it will speaks to your needs. Ag sao iti sitwasyon mo kasta, and then claim that promise, nagbalinan nga, lifetime verse mo, gapot at ni Apo Diyos, kat no nagkarinay takat, in fulfill na, hanlangan ang naminsan nga fulfill na data. At dati pinakantak, hindi ka ni Brother Marvin ta, niya nga nga sana ko na yung kumakanta, tsaka amuno indaspat ko ito yung kantalan ni Brother Marvin, di siya ko man, tsaka amuno, alat tayo. Namanakat nga mabigbig lang. Ngam di siya kanta nga, over and over again, God is faithful. Over and over again, kung niya itin promise na, i-fulfill na diya. So nga nagsaya at tunay EJ, kinaubing mo kas na irugi nga, dumakdakal ka to church, dumakdakal ka sulusuro ni Apo Diyos. Think about the promises of God. And then, nupaspasan nag-i promises ni Apo Diyos, at then nag-iti situations nga, it will really speaks to your specific need in situation. And then, throughout, agbalin ko mga life verse mo diay. Kati pag mayata na ito nagkaduti promises ni Apo Diyos di Old Testament. No umay ito yung barong natulag, kung kuna nang ito nga, through Jesus Christ, amin di nga promise ni Apo Diyos. Gaputa faithful ni Apo Diyos sa una. God is faithful to His word. Saan na mabaling nga balbaliwan, tinbagana. And then, EJ, last part at EJ, verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Mas nga yung fulfillment na DJ, in other words, yung fulfillment na DJ, magbahan natin ang first God, they are yes in Christ. Iso nga nga, yung promises nga, paspasahan tayo from the scripture, from mabalingan na basa tayo yung Old Testament. Now, the promise is easily fulfilled kapukan ni Jesus Christ. It's because of Jesus Christ na nag-sacrifice para kada tayo. Amen. So when you promise that it is yes in Christ, and so through Him, they are Amen. It's spoken by us to the glory of God para pakidayawan ni Apo Diyos. Iso nga, nagasat, may pagkakanya nabinbindisyonan tayo, nabinbindisyonan ka Janelle, gaputa, from kadalulong, kalulang, dagiti ang tulong, they are firm believer iti sa sao ni Apo Diyos. Kat day tamad lang tinpasa dakin ka. And think about this nga talaga nga. Di karon na di uray kung kuna tayo nga nag promises ni Apo Diyos nung no, awan ti malalagi mo uray may isa. Awan ti malalagi mo uray duwa talo. Kas na nga, agbalin nga, actually nga useless ta. Ayan na nga i-claim mo ngayon. Ayan na nga i-claim mo nga in promise ni Apo Diyos. Of course, He is a God, He is a provider. And nadadagitin sa una ijay nga, kaya kung ibagbagan, i-memorize niya, Psalm 37 verse 4. Delight yourself in the Lord, and He will give the desires of your heart. Naragrag sa akong ti, agsurbikan ni Apo Diyos, sumurot ka ni Apo Diyos, ito na iti-desire, iti-pusom. And again, dito siguro ti may isang kang runaan nga i-memoriam nga verse. Dito 2 Corinthians chapter 2 verse 1 to 120. For now, how many promises God has made? They are yes in Christ. Haan nga no? Haan nga DJ, yes kat no? Bigat kat no? Haan actually they are yes in Christ. Nga
ada iti assurance tayo ngay. Ada ti assurance tayo nga mangkiklaim iti promises ni Apo Diyos para kada tayo amin. So nga, again, Janelle, I look forward iti Nga ayawan ka, no? So, gansamot nga, kakabsat kat pala nga adati description tayo niya, no, ni Janelle Katanyag J, na ibaganti, panag, emotional. Parang aping-api tong si ate nila, naayat piman da ito, ayabak man. Si Lulo. Kat manyamanak siya po sin 18th, Janelle 18th na pala siya. Usa lang amin di maibagami na umot talaga si siya. Mabali na yung period lang kumasirin niya. Di isa ay panbiliban may abot si siya, nuwada di negative ay naungot, panbiliban may abot, nalaing iman, dispilaan. Nasakan magay honor ko sindoy, si siya first honor amin. Iso nga, panyamanan din Apo, may kadwag pa iso din kananda iman ay natulog si siya, magaday sakit di ulo ay dawat na, bakan kaman din saan ang dibo sindoy. Nga, panyamanan mo lang ang Apo, udwani, mayat iman si ate may ka, sakan ba din may kadwa? Ayan, manyaman kami, Apo, ulay sa kan ay manang naragsakak ay mangilila ay wala di kapsat ko ay nalaing tan syempre no bako nak nalaing yan kaman ba iramraman no nalaing di kapsat niya kat happy birthday ading Janelle siguro di kanayon ay no si Lula siguro di man kalkalian gagagutang lalaingong pay ya nang runa din pamatim ikaod mo di manbasa si Biblia kanan siguro Lula amo kay si baga na din ngamaw adim linglingan kanayon si Apo lang di tumulungan si kaputa si Janelle baw bakon si Sean open masyado niya hindi siya open sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay niya pero pag chismis ayan magchismis yan lagi pero pag personal life hindi siya masyadong open amuming style siguro niya ang mga generation ngayon. Hindi masyadong open sa mga family, but then mamati kami ay si Apo, siya di pan open si kanayon, kat uray no baka nanda kami ng important nga kanayon kay man open ng Apo, kat no igaam din tulong mi, kanayon ko may welcome mo by di tulong ng Apo niya. Kasi siya is very independent, panggap sa din. No way problems na, very independent. So siguro nga man bubungot tan problema na amin ay problema na. Hindi niya sinishare sa amin na manang ganito man, hindi. Siguro kaya naungot, kaputaan niya nga tatikasak dito, niya nga tatikasak. Baka pinipressure niya yung sarili niya. At sige lang di maibaga, si Apo daddy, pantal kam si kanayon, adam linglinglingan in any situation ay sangoom si Apo dito mulungan si ka. Today lang. Thank you. Hello. Okay, nagamit tayo. Pero maasan nga pala. First, again, malang kanigal iti goodness na di panagbiag ko niya. I am grateful na din makalak ti Christian family nga nag-isusuro kanya since kabata nga pa nag-Sunday school kasi din makalak nga at least amok ti pag tartarayak no dati problema ko siya. Tapos I would like to thank time nga thank you kanayong amin for joining with me, celebrating with me that ang day. Kahit ko nga thank you kunda mama and papa for their unending support ibagbagang amin nga kayat ko. Tapos ni awanan ni Lulu, hindi yung nagawin. Ni awanan, thank you Lolo kon Lula, mutlang, parang umungot yung kanya. Uray na umutak. Tapos, thank you JBTS behind this everything. First ni Uncle nga Charles, where are you? Thank you, video, picture. Tapos na makita yun dahil alat na likod na iwarwara nga kinkinang
collection tayo di amin ni Uncle Charles, ita cassette, CDs, kasta. Since, tapos di gayam, nalaman yung purple ang favorite ko. Tapos naging orange day. Gawing, kahit ko lang sa Balimat, DJ, set up ba? Or ay purple favorite ko kasi. Tapos kasi, mas trip ko ang oldies, ganun. Pero hindi ako old oldies lang yung trip ko, music kasi, design, everything kasi. Tapos, since na dahil pa nagpapakan, kahit kung thank you no adaman dito iti cook, Jay nag-party, ang luluto ti kanon tayo damdama, thank you po, thank you very much. Ni where is Manong Boyet, thank you iso na ti this design ti man dito mastermind. Ni Manang Maymay, ni Manang Beryl, thank you matlang Pastor EJ nabagas nga message mo. Yes. Tapos, nanda ni Manang Mayka. Yeah! Kasi ka makita. Thank you matlang ni Manang Mayka kung ungot ka niya kasi ti second mom. Sinabi man nag-ungot-ungot. Anya nga iti kastata dito, hindi po man yung kastata. EJ kastoy, kasjay. Tapos, ang dami niya ding ambag piman dito. So thank you Manang. I love you. Ayan, thank you kanya yung aming invite to celebrate with me. Yes, thank you. The friends ko lang, JSLP, Jebokal, thank you po for coming. Yes. Tapos, kanya yung lang dito yung church na nakakita kanya since ubingak. Yes. Thank you po. Okay, thank you. Tapos thank ko lang kanya po nga natuloy na ito successfully. Awan mo di problema, anything like that. And thank ko lang thank you the cousins ko. Yes. Awanan may baga. Thank you. Thank you po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, ladies, you may blow the candle. Si Kapiman. Okay, palakpakan tayo isura kasi The promises for what He began in their lives. Agkararag tayo. Lord, amami nga langitan o Diyos, agyaman kami launay itibiyag, the Janelle to ni Giselle Apo. Agyaman kami itibiyag, dagiti naganakda, na Sister Juliet, ni Bar Joseph, God. Agyaman kami iti pamilya o Diyos, ganin makalan, dagiti mo, being Apo. But Lord, we believe so much, God, in the promises mo, Diyos, that you have a wonderful plan in the lives of these two young people. Kang naman ni Janelle, Lord, mamati kami launay, wako Diyos, na the plans mo katakwada is to prosper them, to give them hope in future, Lord. Kat mamati kami nga kastay ni matungpal katakwada, so ngay karkararag ni Apo kadi, nga ilisim isurat, anyaman nga deception iti jablo, anyaman nga awis iti lubong wako Diyos, nga mang pirdi iti directions dagiti mo God. We just pray for your protection, God. Covering mo kadakwada ang kananan mo po Diyos. And we believe anyaman po iti kasayaatan ngayon panggupot biyag na dagitoy because you promised in your word, Lord God, that before they were born, God, that nakasulat na dagiti po iti libro mo po Diyos. So nga again, itiritang kalitan mo kadakwada di desire pa Apo nga mangi-pursue iti tarigagay nga amuming nga nasayat na tarigagay nga nagakumot lang kinka kat marami dagito. We believe, Lord God, in your provision, in your promises. So karkararag ng wapo kas tumakol dagito kat agpalinda nga rago inspiration dagiti naganak kadakwada. Agyaman kami launay, Lord God, and we speak blessings, your blessings, the fulfillment of your promises, God. In Jesus' name. And likewise, protection, God, tarita Apo tin surong kada kami nga ilisida kami man titimpasyon kan aramid ti Diablo. So God, protect them, ilisin bisuda. Agyaman kami lawanay, Lord God, and we pray once again in trusting to you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Good evening, or shall I say good morning, so that the excitement is still on. The question is, can you see me other than my teeth? Habit nun na agkantaak-tatak, I could have come home earlier. So gaya nga binipit ni Pastor ti message na. Stood on the bank of a wide raging river, trusting that I'd get across. I made my way through some valleys and deserts, believing I never get lost. I've been at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. If you know the chorus, sing it with me. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I claim the victory over and over again. If you ask me why, I had no hesitation. God does what He says He will do. I simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the waves will end us with great celebration. Deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive, and it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I claim the victory over and over again. I want to charge it to the congregation. Let's do it. Over and over, again and again, God is faithful. Let's sing it out. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to count and survive, to survive. When it sure looked like I couldn't win, Jesus is with me, so I claim the victory over and over again. May all the victorious things God has in store for you be yours today and the rest of the days to come. Thank you. Just me, ano sa panitrin na kanito, kiyaman kami ako iti kinayin, bago iti tumutulong sa kalakan. Kiyaman kami tinutulong laway ako, tapos nga nadalo din dyan ito yung atibuna, kiyaman kami iti parang protektar mo, parang isip sa pagmati sa pulan. Katsika iti may daydaw nga kanito. Amen. Kami ako, iti kinayin bago, iti kararagpinot ako iti makaliit-liit na kanito, ada ka rin nga bendisyon na malakaman miya may pa iti. Kaya rin tinubig sa amin galing nga pagtutulungin ka, kiyaman kami ako iti parang sagot mo iti nga
bendisyon, nga nakaman mi, yaman kami apo, iti kinainbag mo, in Jesus' name. Amen.